बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुरहुरिया। 1.25 लाख दरूद शरीफ मगर कैसे? 1.25 लाख दरूद शरीफ पढ़ने के फ़ायदे कितना और कौन सा दरूद पाक पढ़ें? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी सुनिएगा ताकि आपको हर बात अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो आइए चलते हैं और टाइम वेस्ट किए बिना आज के इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। और अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी सुनिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से हर बात की समझ आ सके और आपके कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। आप सबसे गुजारिश है कि एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। दरूद शरीफ के हवाले से इंतहाई अहम वीडियो है। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। 1.25 लाख दरूद पाक पढ़ने वाले लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गईं। ना सिर्फ उनकी ज़िंदगियाँ बदलीं बल्कि दरूद पाक उनकी ज़िंदगी का हिस्सा भी बन गया। 1.25 लाख दरूद पाक पढ़ने से बातिन की, दिल की, रूह की सफाई होती है। दुनियावी परेशानियों का बोझ दिलो दिमाग से उतर जाता है। काफ़ी सारे मसाइल हल हो जाते हैं। जो मसाइल हल नहीं भी होते तो उनके हल होने की उम्मीद नज़र आने लगती है। राहें हमवार हो जाती हैं। 1.25 लाख मरतबा दरूद पाक पढ़ने वाले के दरूद दिलो रूह में उतर जाता है। 1.25 लाख मरतबा दरूद पाक पढ़ने वाले की दिलो रूह की दुनिया बदल जाती है। उसके अमाल नामे में बड़ी चेंजिंग आती है जिसके असरात उसकी ज़िंदगी पर वाज़ेह नज़र आने लगते हैं। ये बात अहादीस मुबारका से साबित है कि एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने से पढ़ने वाले के 10 गुनाह माफ़ होते हैं। उसके अमाल नामा में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। उसके 10 दर्जे बुलंद होते हैं और सबसे मेन बात उस पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.25 लाख मरतबा दरूद पाक पढ़ने वाले की नामाए अमाल में 12,50,000 नेकियां लिख दी जाती हैं। उसके 12,50,000 गुनाह माफ़ हो जाते हैं। उस पर 12,50,000 रहमतों का नुज़ूल होता है। उसके 12,50,000 दर्जे बुलंद होते हैं। जब इतनी बड़ी चेंजिंग आती है अमाल नामा में तो फिर हालात भी बदल जाते हैं, ख्यालात भी बदल जाते हैं, किरदार भी बदल जाते हैं, मामलात भी बदल जाते हैं। यूँ महसूस होता है कि ज़िंदगी नई सिरे से शुरू हो जाती है। सुकून रुएं रुएं में भर जाता है। यकीन दिल की दुनिया पर काबिज़ हो जाता है। उम्मीद की लाजवाल शम्मा रोशन हो जाती है। दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। अपने पराए इज़्ज़त व कदर के निगाह से देखने लगते हैं। अजनबी लोग सलाम करने लगते हैं। कल तक जो मुँह ना देखना पसंद करते थे अब वो देखने को तरसते हैं। घर में सफ़र में लोग इज़्ज़त देने लगते हैं। मुनाफिक लोग ज़िंदगी से दफ़ा हो जाते हैं। दिल में अल्लाह करीम का खौफ व इश्क पैदा होने लगता है। दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिठास महसूस होने लगती है। दिल रोशन हो जाने की वजह से हक़ का रास्ता साफ नज़र आने लगता है। नज़र बद के असरात हों तो ज़ाइल हो जाते हैं। तावीज़ात के, जादुओं के, जिन्नात के असरात ख़त्म हो जाते हैं। हज़ारों वज़ाइफ की रजत ख़त्म हो जाती है और फिर ना दिल में किसी का डर रहता है, न दिल में किसी की नफ़रत रहती है, न दिल में तकब्बुर रहता है, न दिल में हसद रहता है, ना दिल में निफाक रहता है, न दिल में शहवानी व शैतानी ख्यालात रहते हैं, न दिल में किसी का दुख रहता है, न दिल में दुनिया का दर्द रहता है, न दिल में दगा रहता है, न दिल में कोई बेवफा रहता है। इन सब चीज़ों से दिल पाक साफ़ हो जाता है। 1.25 लाख दरूद पाक पढ़ने वाला अब एक नई दुनिया में आ जाता है। उस दुनिया में आने के बाद उसके दिल में सुकून ही सुकून होता है, सरूर ही सरूर होता है, नूर ही नूर होता है। इंसानी खुशी का हर वक्त एहसास रहता है। दिल के असरात चेहरे पर आने लगते हैं। चेहरा निखरने लगता है, आंखें चमकने लगती हैं, होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, अदाओं में आजिज़ी आ जाती है,
نگاہوں میں حیا آ جاتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ایک دن مرنا ہے، وہ دن کون سا ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتہ، تو خدارا مرنے سے پہلے اپنے اکاؤنٹ میں نامہ اعمال میں 1.25 لاکھ درود پاک ایڈ کروا لیں، تاکہ نہ صرف آپ کی بقایا زندگی سکون میں آ جائے بلکہ آپ کی قبر بھی منور ہو جائے اور آپ بروز قیامت کملی والے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بھی حقدار بن جائیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ 1.25 لاکھ درود پاک تو بہت زیادہ ہے، 1.25 لاکھ درود پاک کیسے پڑھیں؟ تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ 3125 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں، تو 40 دنوں میں آپ کا 1.25 لاکھ درود پاک مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے لیے روزانہ اتنی تعداد میں درود پاک پڑھنا مشکل ہے تو وہ اپنے حساب سے جتنی تعداد میں آسانی سے پڑھ سکے پڑھتا رہے، تعداد لکھتا رہے، ایک دن وہ لمحہ بھی آ جائے گا جب آپ کا نام بھی 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنے والے عظیم لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا۔ 1.25 لاکھ مرتبہ کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے؟ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی بہت زیادہ افضل درود پاک ہے اور یہی درود ہمیں نماز میں پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس طرح سے اس درود پاک کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو آپ کوئی سا بھی چھوٹا سا درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک کا ایک ہی صیغہ پڑھ کر 1.25 لاکھ مکمل کریں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی مختلف صیغے پڑھ کر 1.25 لاکھ کی تعداد مکمل کریں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ آخری گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ اپنے اپنے گروپس میں اپنی اپنی آئی ڈیز پر کہ دنیا بھر کے لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ یقین جانیے اگر ہماری کوشش سے کسی نے 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھا تو اس سے عظیم اجر ملے گا، لیکن ساتھ ہی ہمیں بھی رب کریم اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ میرا رب کائنات کا سب سے بڑا مہربان ہے، کسی کی ذرا سے کوشش و محنت کو بھی قبول فرما لیتا ہے اور اجر و انعام بے شمار دیتا ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان آ رہا ہے اور چند ہی دنوں میں رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے گا، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس مہینے میں 1.25 لاکھ درود پاک کی نیت کر لیجئے اور پورے مہینے 1.25 لاکھ درود پاک مکمل کرنے کی کوشش کیجئے اور دن رات درود پاک پڑھیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، تو رمضان المبارک میں یہ فضیلت اور زیادہ دگنی اور چگنی ہو جاتی ہے، اور انسان جتنی زیادہ خلوص سے پڑھے گا اس کا اس سے ڈبل ثواب ملے گا، کیونکہ رمضان المبارک میں ہر نیکی پر بہت زیادہ اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ رمضان المبارک میں ہی 1.25 لاکھ کی نیت کر کے دن رات درود پاک پڑھیں اور جتنا ہو سکے پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ اپنی زندگی میں ایسے ایسے معجزات دیکھیں گے کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔